Donc la continuité, donc la relation d'hydrodynamique, trouve dP sur dx égale moins ρ du point sur dt, où P étant la pression et U point la vitesse des particules. C'est une équation dérivée partielle. Or, dans le cas d'une onde sinusoïdale, ce d sur dt هو j oméga U point. Puisque l'onde تاعنا sinusoïdale, اشتقاق بالنسبة للزمن هو j oméga في الدالة تاعنا du point sur dt, c'est j oméga U point. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dp dx égale moins j oméga rho U point, et donc U point de xt هو ناقص واحد على j oméga rho dp على dx. هاك دونك انا واش لازم ندير؟ عندي لي بريسيون، نجبد لي فيتاس دو بارتيكول. شحال من بريسيون عندي؟ عندي لا بريسيون، نفكركم عندي لا بريسيون تاع الميليو 1 P1، وعندي لا بريسيون تاع الميليو 2 P2. دونك نجبد U1 بوان U2 بوان. دونك من العلاقة هذه U1 بوان هو moins 1 sur j oméga rho 1 puisque راني في الميليو 1 dp sur dx dp1. D'accord? Donc c'est un calcul حسابات. شوفوا مليح يخرج لنا U1 point de xt c'est K1 sur oméga rho 1 exponentielle j oméga t qui تشتق P1 بالنسبة ل x A exponentielle moins jk1 x moins B exponentielle jk1 x. لاحظوا مليح هذه العبارة. Oui. Toujours, alors هنا هذه هي la pression de l'onde incident. ضربناها في هذا الكويفيسيون. هذا الكويفيسيون وعندنا لوند ريفليشي بالموان في هذا الكويفيسيون. K1 على أوميغا هو 1 على V1. K1 على أوميغا دونك تولي لنا العبارة 1 على رو 1 V1 phi exponentielle j oméga t phi A exponentielle moins jk1x moins B exponentielle jk1x. راني لقيت U1 point de xt. نفس الشيء لاحظوا مليح la pression incidente قسمناها على رو 1 V1 نصيبوا la vitesse des particules incidentes وهذه B exponentielle jk1x في exponentielle j oméga t. وشنو هي؟ هي لا بريسيون ريفليشي زدنا لها الناقص وقسمناها على رو 1 V1. هذه دائما هكذا كي تروحوا من لا بريسيون لا فيتاس كي تعود لوند انسيدونت بروغريسيف تقسم على رو 1 V1 كي تعود لوند ريفليشي تقسم على ناقص رو 1 V1. تقسم لا بريسيون على ناقص رو 1 V1 تلقى لا فيتاس ريفليشي. تقسم لا بريسيون انسيدونت على رو 1 V1 تلقى لا فيتاس des particules de l'onde incidente. يعني associé à l'onde incidente. D'accord, très bien. Donc واش مازال لي؟ قال لي يجبد لي coefficient de réflexion. وعلى كل حال يوجهني في l'exercice en utilisant la conservation du débit et des pressions. C'est-à-dire واش نقول هنا؟ نقول هذا c'est un fluide incompressible. يعني واش عندنا؟ الحاجة الأولى هنا في x égale 0 عندنا la pression تاع الميليو 1 هي la pression تاع الميليو 2 في 0 هنا. Si je prends une particule ici, que je veux mesurer la pression ici, du côté gauche et du côté droit, j'aurai la même pression ici, en 0. Donc la première condition, الشرط الأول يقول باللي P1
de 0t هو P2 de 0t. الشرط الثاني حنا نخدمو دائما في الكا تاع لي فلويد incompressibles. Donc on aura une conservation de débit. Le débit est conservé. واش معناتها؟ معناتها S1 تدفق هو la section la vitesse des particules égale S2 U2 point de 0. Aïe. Première relation, conservation de la pression. Deuxième relation, conservation du débit. Qui نعوض X ب0 و S1 و S2 و U بالexpression تاعو واش نصيب؟ نصيب المعادلة الأولى نصيب A plus B égale C من المعادلة الأولى ونصيب S1 sur ρ1 V1 في A ناقص B يساوي C على ρ2 V2 في S2 conservation du débit. Or هذا le terme هذا يمثل 1 على Z1 في le tuyau l'impédance caractéristique ZC1 plutôt 1 على ZC1 ZC1 هو l'impédance caractéristique dans un tuyau S2 على ρ2 V2 هو 1 على ZC2 تعريف تاع l'impédance caractéristique d'un tuyau dans un tuyau d'un onde acoustique dans un tuyau. Donc alors on aura finalement معادلتين اللي هي الأولى A1 plus R égale T. هنا واش درت؟ قسمت المعادلة هذه على A طرفي المعادلة A على A على A هو 1 B على A هو R و C على A هو T وعندنا 1 sur ZC1 في 1 moins R égale T على ZC2. Alors, le coefficient de réflexion R هو B على A و T هو C على A. Donc عندنا هذوما. Et là, on aura coefficient de réflexion, coefficient de transmission. Ils sont calculés à la position où nous avons une rupture d'impédance, c'est-à-dire x égale 0. كي دير نتا كي نديرو حنايا la pression réfléchie في 0 t على la pression incidente في 0 t نصيبو B على A وهذا التعريف تاع coefficient de réflexion. ما نصيبوش دائما B على A bien sûr في الكا وين يكون عندنا ريفليكسيون في x égale L. هنا يولي لك يخرج لك اكسبونونسيال 2 j كاري. Alors très bien. هنايا جو كونتيني. دونك من هذو زوج العلاقات نصيبو كويفيسيون دو ريفليكسيون R. من هذو زوج علاقات دونك عندنا علاقتين 1 plus R égale T 1 sur ZC1 1 moins R c'est T sur ZC2. À partir de ces deux relations, je vais trouver le coefficient de réflexion ZC2 ou ZC1 la ZC1 plus ZC2. Le coefficient de transmission, c'est 2 fois ZC2 la ZC1 plus ZC2. Voilà. Voilà. Barakallahu fikum. La suite dans quelques instants.